कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर जो इस वक्त गवादर से आ रही है, क्योंकि गवादर और बलूचिस्तान को नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते, कि जो चाइनीज़ एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गवादर के अंदर, उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एट रिस्क आ गई है। और और ये समझें कि एक डी फैक्टो कर्फ्यू जो है वो पाकिस्तान इस गवादर पोर्ट पे जो है वो लग चुका है। और जो ये जो हकूक़ की मूवमेंट है, इसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है क्रैकडाउन की बातें हो रही हैं। और आपको पता है गवादर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था कि एक हक दो तहरीक गवादर राइट्स मूवमेंट है, जिसको पाकिस्तान की एक मजहबी सियासी जमात इस्लामी के लोकल लीडर मौलाना हदायतुर रहमान जो है वो चला रहे हैं। और बेसिकली जो बात की जा रही है वो ये है कि नॉर्मली जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो तो दिखा नहीं रहे। और लेकिन ये है कि चाइनीज़ जो नेशनल हैं, सुनने में आ रहा है कि वो इस इलाके को छोड़ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि भाई ये जो प्रोटेस्ट लंबे हो गए हैं, और चाइना क्योंकि एक आपको पता है अथॉरिटेरियन स्टेट है, और अथॉरिटेरियन स्टेट का डेमोक्रेसी में काम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल थोड़ी देर पहले एक हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड शोरिंग टर्म, यानी कि उन ममालिक में आप अपनी सप्लाई चेन लेके जाते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मल होगी। सो पाकिस्तान की सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब है, एंड पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है। तो इन हालात में कौन पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आएगा? बल्कि ये जो चाइनीज़ पैसा है ये भी निकलेगा इससे। अब सिचुएशन ये है कि ग्वादर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट तो मौजूद है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो बस ये वो लोग हैं जो या सरदार हैं या ये एलीट है, जो आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन लार्जली लोग जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, वो समझते हैं कि ये लोग हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इंटरनेट बंद करना, उन जो मूवमेंट के लोगों के ऊपर जो है वो उनको जेलों में डालना, या उन पे पर्चे कटाना, या उनको एफआईआर्स कटाना, और ये चीज़ें दे आर नॉट गुड फॉर द कंट्री। आप देखें कि ये जो अब $50 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और जैसे आपको पता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो ये अब गवादर के जो एरिया सुना है वहाँ पे वो सेक्शन 144 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का, जिसको कहा जाता है कि एक जो ड्रैकोनियन कलोनियल ज़माने का कानून है, उसको लाया जा रहा है ताकि तमाम किस्म के जो प्रोटेस्ट हैं और रैलीज़ हैं उनको बैन किया जा सके फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। और सुनने में आया कि पुलिस ने कुछ 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है, और इंक्लूडिंग टॉप लीडरशिप जो है वो राइट्स मूवमेंट की। अब इसको आप देखें, इसके जो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल जो इसके एलिमेंट्स हैं, सोसाइटल एलिमेंट्स हैं, उसको देखा जाए। पहली बात तो ये आपको पता है कि मीडिया ब्लैकआउट है। द मीडिया इज़ नॉट सपोज टू टेल व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा। जब पूरी दुनिया का मीडिया बात करता है, पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं करता, तो फिर आप इमेजिन कर लें क्रेडिबिलिटी के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये जो गवादर की जो राइट्स मूवमेंट है, ये तकरीबन अगस्त 2021 में शुरू हुई, जब लोकल आबादी ने अपने तासुरात दिए कि भाई ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो डीप सी फिशिंग है उसमें वो उन्होंने कहा जी कि वो मामलात ख़राब हैं। ईरान के साथ जो ट्रेड होती थी लोकल वो ख़राब है, वो नहीं होने दी जा रही। तो लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है ग्वादर के लिए जो बिजली है वो भी ईरान से आ रही है, और मज़ीद भी लाने का प्लान है। तो ज़ाहिर बात है कि चाइनीज़ ने वहाँ पे बिज़नेस तो शुरू कर लिया, लेकिन वहाँ पे बिजली और ये चीज़ें अभी भी ईरान से आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बात तो नहीं बताते, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे को ताल्लुकात अच्छे तो नहीं हैं। और क्या ताल्लुकात हैं, क्या मसाइल हैं? लास्ट टाइम बस यही है कि जी कुलभूषण यादव वहाँ से आया था। इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान ने
ایران سے جا کے پکڑا ہے، لیکن حالانکہ ایران میں انہوں نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں کرائی، اور پاکستان کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان سے جو ہے وہ پکڑا ہے. سو ظاہر بات ہے پکڑا تو بلوچستان سے ہی گیا ہے وہ، لیکن جو پاکستان اور ایران کے جو معاملات ہیں مسٹرسٹ وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنے مرضی وزٹ ہو گئے ہیں لیکن وہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہو رہا. اور اب یہ جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو گوادر کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چائنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیا ان لوگوں کو بند کریں، یہ وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یہ تو لوکل پروٹیسٹ ہے نا، اس سے پہلے سیپریٹسٹ علیحدہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. سو ایک چیز یاد کریں، یہ جو پولیٹیسائزیشن آف چائنیز انویسٹمنٹ ہے دیٹ از اے چیلنج ایز ویل. اور ایک طرف آپ کے خلاف عوام پروٹیسٹ کر رہی ہو، ایک طرف آپ کے پاس سیپریٹسٹ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوں، تو یہ ایک چیلنج ہے. اور اسی طرح پولیس جو ہے اس نے جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری ایف آئی آرز وغیرہ تو درج کر لی ہیں. اور یہ کہ میس لیول پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایمرجنسی لا جو ہیں وہ بھی اس میں لگائے جائیں گے. اور انٹرنیٹ جیسے میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ. اور یہ انٹرنیٹ بند کرنا جو ہے دیٹ از اے بیسک سمپل فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے. ہم یہ تو بڑا کہتے ہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بھارتی سرکار نے بند کر دیا، لیکن یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہے کہ اگر ہم اپنے ہی علاقے کے اندر انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. صرف اس کو یہ نہ اسٹڈی کیا جائے کہ جی ہاں جی دوسرے ملکوں میں ہم انٹرنیٹ بند کو ڈسکس کریں، اپنے ملک کے اندر نہ ڈسکس کریں. اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسری دنیا کے جو بڑے فورمز ہیں وہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی وائلیشن ہے، یہ پیسفل اسمبلی کی، لوگوں کے پرامن اکٹھے ہونے کی وائلیشن ہے، اور یہ رائٹ ٹو پرسنل سیکیورٹی اور جو فریڈم ہوتی ہے کسی بھی انسان کو اس کا یہ اس کی وائلیشن ہے. اور لیکن میں نے بتایا نا کہ اس سارے جو پروٹیسٹ اس کا تعلق جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ سے نہیں ہے. لیڈرشپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہے، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا کہ ایران کے ساتھ کس طرح کے بارڈر ہونے ہیں. یہ اسی طرح سینٹرل گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چائنیز کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم نے اور کیونکہ ہم لوکل گورنمنٹ کو تو اس طرح وہ امپاور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر وہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کرتی جس طرح ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اب لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، خواتین بچے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دنیا کے جو دوسرے گلوبل ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں. لیکن یہ جو پبلک گیدرنگ کے اوپر بین کر دینا، یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کا نہ تو اس کی قانون اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی انہوں نے کو اپنے ہاتھ میں قانون لیا ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا. اس کا صرف اور صرف تعلق یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی جائیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات نہیں کی گئی، ان کے ساتھ بھی گن اور طاقت کے ذریعے بات کی گئی، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے. اب مجھے جو خدشہ اور شک وہ یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کی سیاست ہے یہ بلوچ نیشنلسٹ سے نکل کے جو ہے یہ مولویوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. جتنے بھی بلوچ مین سٹریم بلوچ لیڈرز تھے وہ جو دو طرح کے لیڈر ہیں نا، ایک تو وہ ہے نا جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے جیسے یہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ سینٹرل جو سینٹرل پولیٹیکل پاور سینٹر ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو یہ پھر مولویوں کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہ بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے رئیسانی صاحب، انہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جوائن کر لی. ٹھیک ہے، اب یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے جو بلوچستان ہے جو کہ ظاہری بات ہے کنزرویٹو ہے، زیادہ تر لوگ وہاں پہ ٹرائبل ہیں، زیادہ تر لوگ وہاں پہ ایک وہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے، وہ سارے کے سارے اسلامسٹ ٹینڈنسی وہاں پہ آ رہی ہے. جو اسلامسٹ ٹینڈنسی آتی ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ بال گیم. لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے کبھی اس لیے پرواہ نہیں کی، ان کو پتہ ہے وہاں پہ جو ایم این ایز کی سیٹیں ہیں وہ
बहुत बहुत थोड़ी हैं, पॉपुलेशन कम है, तो वो समझते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, हमें फ़र्क पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, हमें फ़र्क पड़ता है कि सिंध में क्या हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, हमारे दोस्त हैं वो अक्सर कहा करते थे कि आई एम कमिंग फ्रॉम 43% ऑफ पाकिस्तान, कि जी 43% जो एरिया है वो तो बलूचिस्तान से है। सो ही इज़ फ्रॉम वो जो मेरे दोस्त है वो आजकल भी बलूचिस्तान की इस पावर अपरेटस का हिस्सा है। लेकिन ये है कि जैसे आप ये कह लें कि अ, लेकिन ज़्यादा ट्राइबल होने की वजह से ये जो सारी सियासत है ये दाएं बाजू या इस्लामिस्ट के हाथ में शिफ्ट हो रही है। और जिसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली इधर इधर सेंटर में इमरान खान साहब मौलवी हैं, गवादर में जो है वो मौलवी या तो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के साथ लोग अटैच हो रहे हैं, या ये जमात इस्लामी अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर रही है। वो जो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो भी नहीं है, और उसकी वजह यही है कि जब स्टेट हुकूमत जो है वो राइट्स नहीं देती, तो लोग फिर इसी तरह ही जो सामने आता है, जो लीड करता है, उसके साथ जो है वो चल पड़ते हैं। अब ये जो है कि जमात इस्लामी का या मजहबी रहनुमा का लीड करना, चाइनीज़ को चैलेंज करना, स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज करना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चैलेंज करना, और नॉन वायलेंट होना, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जिसको मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे हमने ये पहले बात की कि चाइनीज़ जो हैं वो इस अगर बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ते हैं, और ये हक दो तहरीक जो है ये एक इस वक्त तो सिर्फ गवादर में है, ये बलूचिस्तान में फैलती है। नॉर्मली इस तरह की तहरीकें जो बलूचिस्तान और इन इलाकों में होती हैं, इनको हम वैल्यू इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि ये लार्ज जो ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन है पाकिस्तान की, उसमें ये दे डोंट फॉल एनीवेयर। स्टेट को कोई परवाह नहीं होती, बिकॉज उनको पता है कि बलूचिस्तान को हम मैनेज कर लेंगे, छोड़ो यार, भेजो इनको, कुछ करो, दो लो इनके साथ कोई लीडरशिप को दो, इनको पैसे दो, कोई वजारत दो, और इनको चुप कराओ, इनका मुंह बंद करो। लेकिन दिस टाइम दिस इज़ वेरी सीरियस, बिकॉज एक तो ये जमातें जो इस्लामी के लोग होते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे आर मोबिलाइज्ड वेरी प्रॉपरली, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इनका प्रॉपर जो मैकेनिज्म होता है पार्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह का, दैट इज़ वेरी, जैसे आप कह लें ना, बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर के ज़रिए आते हैं। ये 10 साल लगते हैं इनको रुकन बनने के लिए अपनी जमात का। सो ये बड़े मोटिवेटेड लोग हैं, आप इनको आम तरीके से डील नहीं कर सकते। गो के लार्जली जमात इस्लामी जो है, जिसको ये मौलाना हदायतुर्रहमान साहब जिसके मेंबर हैं या जिसके लीडर हैं वहाँ पे, उसकी कोई लंबा चौड़ा वोट नहीं रह गया पाकिस्तान में, लेकिन वो लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनसे बात करना या उनको मैनेज करना इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग, बिकॉज ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं। दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय मनी, पावर एंड ऑल दैट। ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी की जो तहरीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, और हमें लॉन्ग टर्म जो है वो खेलना है। अब एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ ये है कि जो सरकार है उसको, जैसे कह लें कि उसको तो कोई जो ही नहीं रेंग नहीं, उसको तो पता ही नहीं है हमने क्या करना है। फेडरल गवर्नमेंट ना तो इस पे वज़ीर आज़म बोले हैं, ना इंटीरियर मिनिस्टर बोले हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। चाइनीज़ अलहदा नाराज़ हैं, सी पैक वैसे कंप्रोमाइज़ हुआ पड़ा था, अब मज़ीद कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, बिकॉज़ उनको पता है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं दे आर चैलेंजिंग, उनकी प्रेजेंस को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सेपरेटिस्ट पहले चैलेंज कर रहे थे, फिर ये है कि अफ़गानिस्तान को पहले ही पता है कि बलूचिस्तान की फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, तो वहाँ से जो टीटीपी के लोग हैं वो जो बलोच सेपरेटिस्ट के साथ मिल के अलहदा पाकिस्तान पे मार्च कर रहे हैं। सो या तो बलूचिस्तान इज़ नोन बाय सेपरेटिस्ट और दीज प्रोटेस्ट दीज डेज, और वो जो एलीट बैठी हुई है वहाँ पे, जो कि सेंटर के साथ सिंक है, ठीक है जी, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, बिकॉज लेकिन इसकी जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिंक विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड भारत और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दे आर वाचिंग इट वेरी केयरफुली, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड के देखें जहाँ जहाँ चाइनीज़ जाते हैं वहाँ मसाइल किस तरह पैदा होते हैं। इसका तल्लक चाइनीज़ के मसाइल से नहीं है, इसका तल्लक हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इनसेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिव ना होना टुवर्ड्स द रियलिटीज़ इन बलोचिस्तान, एंड नॉट टू टेक इन
جو ہے وہ اگر فشنگ کے معاملات ہیں، اگر مچھیرا جو ہے وہ کشتی میں مچھلی پکڑنے جاتا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں وہاں نہیں جا سکتا، اب جو ہے وہ اور لوگ جائیں گے، بڑے جال لے کے جائیں گے اور وہ زیادہ مچھلی اٹھا کے لے جائیں گے، مجھے حق نہیں ملے گا، تو وہ اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے وہ تو بولے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اگر آپ کبھی بلوچستان کے لوگوں سے ملے، میرے بہت سارے دوست تربت کے اور بہت سارے علاقوں کے ہیں، وہ میں یہی بتاتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں جو ایران سے ٹریڈ کرتے ہیں وہ بڑی اچھی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کراچی سے چیزیں امپورٹ کرنی ہو تو دیٹس بی دا چیلنج فار اس. سو جو ٹریڈ ہم ایران کے ساتھ کرتے ہیں، ایک تو وہ اچھی ہوتی ہے، ان کی پروڈکٹس اچھی ہوتی ہیں، جعلی نہیں ہوتی، دو نمبر نہیں ہوتی. دے ریلی گیو اے ویری ہائی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ایرانین پروڈکٹس بہت اچھی ہے. لیکن پاکستان کے کیونکہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایرانینز ہمارے ہاں انٹرفیرنس کرتے ہیں، ہم ان کی چیزوں میں انٹرفیرنس کرتے رہتے ہیں، تو دیٹس ہاؤ ہم جو ہے نا آپس میں ہی وہ لڑتے رہتے ہیں. سو یہی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. جو ہے اب چین کے ساتھ بھی ہم نے خراب کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ ہیپی ود اس آن دس، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کو اس طرح نہیں لیا یا ویلیو نہیں دی جس طرح ان کو دینی چاہیے تھی. گو کہ اس کے آگے پھر اور مسائل ہیں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو چائنا سے آئی، ہم نے بڑی غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لی، یا وہ قرضے ہی قرضے ہیں جو ہم نے دینے ہیں، اور اس کا ہمیں فائدہ جو ہے وہ ہوا کوئی نہیں. لیکن دس حق دو تحریک کا انٹرنیٹ بند ہونا گوادر کے اندر، اینڈ چائنیز بزنس مین کا یا چائنیز لوگوں کا وہاں سے نکلنا اور الرٹ رہنا، سیپریٹسٹ کا علیحدہ چیلنجز، پیسفل جو پروٹیسٹ ہیں ان کے علیحدہ چیلنج فار چائنیز. آئی تھنک ایوری تھنگ ہیز بین ان اے کوشچن مارک لگ گیا. دی اونلی تھنگ از دا اسٹیٹ از ناٹ لیٹنگ اس نو واٹ از اے ریالٹی. تھینک یو ویری مچ.